Guten Tag, Bulia. Prof. Silakan dibuka buku kurs Bu, halaman 140 ya. Sudah dibuka. Ya. Nah, jadi kalau materinya adalah we wars, bagaimana ya. Silakan dilihat di kotak oranye paling bawah ada frage water, kata tanya. Kata tanya kalau kita ingin bertanya tentang orang. Dalam kasus nominatif, kita bisa pakai where. Lalu akusatif jadi when, datif jadi when. Nah, tapi kalau misalnya mau bertanya tentang benda, sesuatu, kita pakai was. Itu tidak berubah mengikuti kasusnya. Jadi langsung saja was. Ya. Nah, kata tanya yang lain itu ada wo, di mana, wohin, kemana, lalu woher, dari mana. Ini untuk bertanya tentang tempat. Lalu ada wan, kapan, wilange, berapa lama. Ini untuk bertanya tentang waktu. Lalu ada juga we itu bagaimana. Ini juga untuk bertanya ya mengenai alasan, mengenai cara-cara. Jadi kan bagaimana caranya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada warum. Warum itu digunakan untuk bertanya sebuah alasan. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Satu itu berarti untuk menunjukkan benda yang dipertanyakan ya. Yang mana? Sace. Sahe, iya. Sahe itu benda atau sesuatu. Nah, ya, benda Iya, atau sesuatu. iya, betul. Kalau bertanya where, ya bisa kita pakai contohnya where hat angerufen. Siapa yang menelpon? Lalu misalnya kalau dibentuk akusatif, dia menjadi when hast du getroffen. Siapa yang kamu temui? Lalu kalau dia wem, maka menjadi When. ya kalau datif, kalau wem bisa bisa juga tetap wem wem hast du geholfen. Siapa yang kamu tolong? Seperti itu. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke materinya, ke yang 7A. Ini lesson C di Reiseberichte, baca laporan perjalanan, welche Überschriften pas, judul mana yang cocok. Ya, ini ada teksnya hanya ada dua, tapi judulnya ada 6. Silakan dibaca terlebih dahulu, nanti saya bantu artikan. Oke, teks yang Laura
Artinya adalah teman saya Tina dan saya berada di München pada bulan Agustus. Uh, Banyak toko-toko yang indah dan banyak sekali uh, pemandangan. Lalu kami mendapat kamar di sebuah hostel di luar, bersih dan murah. Kami telah berkeliling kota sejak sarapan dan pada malam hari kami sangat kelelahan. Namun kami tidak dapat menemukan jalan kembali ke hostel. Baterai HP kami habis, jadi kami tidak punya internet dan kami juga tidak tahu alamatnya. Awalnya menyenangkan, tapi tidak setelah 1 jam. Malam itu kami bertanya pada seorang supir taksi. Dia membantu kami dan memberi kami informasi. Wah, kami sangat senang. Maka judul yang tepat adalah Ya. Tip for München. Noch einmal, Tip for München. bukan tips for, oh ya, arti dari judulnya nomor 1 itu tips untuk di München, nomor 2 lelah di kereta api, lalu nomor 3 ke laut di musim panas, nomor 4 itu jalan menuju hostel, nomor 5 bersepeda ke Kassel, dan yang terakhir musim panas di kota. Maka jawabannya The Berjuk Jugendherberger. iya betul. Jugendherberge ini hostel ya. Sekarang yang teks kedua. Teks kedua artinya adalah Ini jalan menuju hotel. ya, jalan menuju ke hostel. Karena tadi dia bertanya kepada si supir taksi itu ya. Lalu teks kedua, di musim gugur saya dan 4 orang teman menghabiskan waktu seminggu di Laut Baltik. Kami bersepeda sejauh 300 kilometer dari Stralsund ke Lübeck. Kami tinggal di Wisma dan selalu berangkat setelah sarapan. Tur ini sangat indah tapi juga melelahkan. Setelah seminggu, kami pulang ke rumah dengan kereta api. Kami semua sangat lelah, tertidur, dan kemudian benar-benar ketinggalan stasiun kereta. Kondektur baru membangunkan kami sebelum kami tiba di Kassel. Kami kemudian mengunjungi teman-teman di Kassel dan kemudian melakukan perjalanan pulang sejauh 150 kilometer menggunakan kereta api. Ya, tentu saja menggunakan kereta api. Maka judulnya adalah Kassel. Mit dem Fahrrad nach Kassel. kurang tepat. Meskipun dia mau ke Kassel, tapi judul yang tepat itu ya nomor 2, Müde im Zug. Karena tadi mereka sampai ketinggalan ini ya, ketinggalan kereta, ketinggalan di stasiun kereta karena semuanya tertidur sampai mereka dibangunkan oleh kondektur. Ya, Im Zug. nah einmal. Mut in Zug. Iya, betul. Müde im Zug, kelelahan di kereta. Oke, sekarang yang 7B. Lesen Sie Text A noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Baca teks A sekali lagi dan jawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Wo hat Laura Urlaub gemacht? Kemana Laura pergi berlibur? München. München, richtig. In München. Lalu, wann war sie dort? Kapan dia berada di sana? Im August. Im August, ya di bulan Agustus.
Lalu, mit wem is Laura in Urlaub gefahren? Dengan siapa Laura pergi berlibur? Freundin Tina. Mit, iya, mit ihrer Freundin Tina. Nomor 4, we were di Jugendherberge. Seperti apa hostel itu? Supermarket. Wir hatten ein Zimmer in einer Auberhalb itu apa ya? It was Auberhalb. Außerhalb itu sedikit di luar kota. Berarti Zugraber it was our halb, außerhalb ya. Sauber und günstig. Iya, Günstig. betul. Yang itu, etwas außerhalb sauber und günstig. Sedikit di luar kota, bersih dan murah. Lalu, nomor 5, warum haben Sie nicht zurückgefunden? Mengapa mereka tidak bisa menemukan jalan pulang? Hmm, Usahakan di aku suara lir Mhm. so hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Ya, jadi si hatten di adressen nih undihan di Akus waren leer. Mereka tidak tahu alamatnya dan baterai ponsel mereka habis. Ya, dan yang terakhir, wer hat ihnen geholfen? Siapa yang menolong mereka? Ande, the Iya, taxifahrer. betul. Ein Taxifahrer. Lalu sekarang yang 7C. 7C lesson si teks B noch einmal. Baca teks B sekali lagi. Lalu ergänzen Sie die Frageworten und beantworten Sie die Fragen. Lengkapi kata-kata dan jawablah pertanyaannya. Ya, ini melengkapinya menggunakan Frageworter. Oke, vergleichen Sie dan Chuchweit. Kemudian bandingkan secara berpasangan. Oke, yang ininya tidak usah. Nah, jadi ini yang bagian C itu diisi menggunakan Frageworter. Frageworternya seperti yang ada di samping kanan dan yang di teks B. Disesuaikan kembali dengan konteks pertanyaannya, ya, dan beserta jawabannya. Ini silakan dikerjakan terlebih dahulu. Teks B itu yang si Bern ini ya, yang Bern 98. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ini ngikutin teks ini ya. Yang mana? Oh, oh, BEM 98 ya. Iya, dilengkapi Frageworternya dan dijawab ya.
pakai wohin, woher gitu ya misinya. Iya, betul. Pakai Frage Worter ya.
Isinya tuh water frog water Mm-mm. atau frog waternya? Sama saja, semua frage worter bebas bisa yang where, when, when, was, wo, dan lain-lain. Tergantung dengan konteksnya dan jawabannya. Jadi bebas bebas ngisinya tergantung konteksnya ya. Iya, sudah selesai. Takutnya salah pemahaman. Ini jadi ngikutinnya Mm-mm. biarpun Fragowarta disesuaikan dengan arti di kamusnya yang cocok yang mana jadinya. Oke, kayak nomor satu itu kan, Sudah kita bahas aja, mm, dibahas aja, Bro. Kelas oke. satu sih, absensi. Oh iya, ya udah. Nomor satu itu pakai one. One waren Bernd und seine Freunde in Stralsund. Kapan Bern dan teman-temannya berada di Stralsund? Ya, jawabannya adalah im Herbst, pada musim gugur. Lalu nomor dua itu adalah was. Was haben Sie zusammen gemacht. Apa yang mereka lakukan bersama? Apa yang mereka lakukan bersama? Puas. Eine Radtour. Mereka tur sepeda. Lalu nomor tiga itu adalah wie lange hat die Tour gedauert? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tur tersebut? Jawabannya adalah eine Woche, 1 minggu. Lalu nomor 4, warum sind Sie nicht in Hannover ausgestiegen? Mengapa mereka tidak turun di Hannover? Karena sie sind eingeschlafen. Mereka tertidur. Terus, where had, nomor 5, where had sie geweckt? Siapa yang membangunkan mereka? Yang membangunkan mereka Hat. adalah der Schaffner, kondekturnya. Ya, der Schaffner. Lalu yang terakhir, when haben sie in Kassel getroffen? Siapa yang mereka temui di Kassel? Jawabannya adalah Freunde. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Berat. Saya lebih fokusnya ke bawah, nggak ke fokus ke atas. Jadi banyak yang nomor 2 mau hilangnya. Nomor 3 wohin. Yang Mhm. 4 pas. Yang Hmm, ya Kenapa? nomor 4 ini Empat. Hanover. Entschuldigung, suaranya putus-putus, Belia. Jawab Nomor 4, frage worternya adalah warum in August. ausgesteigen itu apa namanya? Turun, ya. Suara saya jelas, Belia? Jelas. Iya. Ini jawabannya yang nomor 1 jawabannya apa setelah pertanyaan, jawaban nomor 2 jawabannya apa setelah pertanyaan. Mm-mm. Nyari di
Oh, oke. Nomor satu, jawabannya itu im Herbst. Nomor dua, eine Radtour. Nomor tiga, eine Woche. Nomor empat, sie sind eingeschlafen. Lalu nomor lima, der Schaffner. Dan nomor enam, Freunde. Sie sind eine geschlafen, geschlafener Freunde. Iya, dan In itu musim panas ya, yang mana? Herbst. Herbst, musim gugur. Terus zaman gemahnya Gemahnya eine Radtour. eine eine Raturnya. Hmm? Eine Radtour itu tur sepeda. Eine, eine Ratur ya. Mm-mm. Eine Radtour, eine Woche, nomor tiga. Tur sepeda. Oke. Di sini nggak ada ya eine Raturnya. Eine Radtournya ini yang apa namanya? Mit dem Fahrrad. Lalu di bawahnya ada lagi di Tour War Bis Total nach Schön. Hmm? Jadi memang tidak dituliskan secara langsung kalau dia tuh apa namanya, tur sepeda. Tapi dari teks itu juga dijelaskan ya kalau mereka bersepeda 300 kilo dari Stralsund ke Lubeck. Makanya itu disebut tur sepeda. Gitu. eine, eine Tour Eine aja ya titusnya. Eine Rad Eine Tour Eine Radtour. Pakai ratnya, pakai sepedanya. Fahrrad atau ratnya aja. Ratnya aja. Eine Radtour. Oke, Ya. kita lanjutkan ke halaman 141. Nah, di halaman 141 ini, bagian D, lesen Sie den Bericht von Christian und schreiben Sie zu zweit sechs Fragen. Baca laporannya Christian dan tulis 6 pertanyaan secara berpasangan. Tauschen Sie dan mit einem anderen Paar die Fragen und antworten Sie. Kemudian tukar pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pasangan lain dan jawablah. Nah, tapi karena ini hanya sendiri, maka silakan dibuat seperti yang C tadi. Seperti C di halaman 140. Ya, silakan gunakan fragworternya bebas, sesuaikan dengan teksnya si Christian ini yang im winter. Arti dari teksnya Christian, pada musim dingin saya iya ya, saya naik pesawat ke Salzburg bersama pacar saya untuk bermain ski. Itu terjadi pada saat kedatangan saya mengambil koper yang salah. Koper saya berwarna hitam seperti koper-koper lainnya. Saya baru menyadarinya pada malam hari di hotel. Saya membuka koper itu, tapi pakaiannya bukan milik saya.
Hanya ada kaos dan celana renang. Sejak saat itu, sejak saat itu saya benar-benar malas karena menunggu koper saya. Sementara itu, saya hanya bersantai di kamar dan menonton film dan video. Setelah 2 hari, koper saya tiba. Cuacanya sangat bagus dan saya banyak bermain ski. Kami sudah kembali ke rumah selama 4 minggu sekarang. Sebelum perjalanan berikutnya, saya akan membeli koper berwarna hijau. Itu adalah warna favorit saya. Nah, berdasarkan teks ini, laporan ini, maka wave raga apa saja yang bisa dipakai beserta jawabannya. Alles klar? Berapa pertanyaan, Frau? Bisa? Disesuaikan saja Lima. Lima. ketemunya berapa ya. Tidak saya batasi. Oke, silakan ya dibuat terlebih dahulu. Dan 3 menit lagi Zoom-nya akan berakhir. Nanti akan ada link baru lagi ya, Bu ya. Ya, Frau. Oke. Dan untuk nanti Zoom-nya mungkin setelah selesai dulu membuat pertanyaan ya. Karena kan nanti durasinya juga 40 menit lagi. Biar nanti pas kita masuk Zoom, kita sudah bisa membahas wave raganya ini. Ya. Oh iya. Oke, jadi seperti itu tadi koreksiannya ya, Bu Lia. Nanti kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan.
Sekarang kita lanjutkan ke Zeitangaben, prepositionen mit dativ. Ya, keterangan waktu ya menggunakan preposisi dalam kasus datif. Ini preposisinya ada yang di dalam kurung ini up artinya mulai, lalu an pada, in di, nah setelah, seit sejak, for sebelum. Jadi up the moment artinya adalah mulai dari momen. Im August itu im artinya in plus them ya. Jadi di bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Lalu up the moment tadi mulai saat ini ya. Sekarang yang 8A itu arbeiten Sie zu dritt, bekerja bertiga. Jeder liest einen Text aus 7a und D und markiert alle Zeitangaben mit Präpositionen. Setiap orang membaca teks dari 7A dan D dan menandai semua bentuk Zeitangabe menggunakan preposisi kata depan ya. Kemudian ordnen Sie die Zeitangaben dan in eine Tabelle. Kemudian ditulis bentuk kalimat tersebut dalam sebuah tabel. Tabelnya yang ini, yang up, an, in, nach, seit, dan for. Ya, jadi membaca kembali teks di 7A dan 7D, lalu ditandai preposisinya, ya, preposisi Zeitangabennya ini, dan ditulis ke dalam tabel. Alles klar? 7A dan 7B. 7A dan 7D. Jadi 7A ini yang Laura, Bern, sama Christian teksnya. 7A Laura, Bern, 7 sama Christian. Oh, berarti 3. Ya, 3. Oke, ditandai bentuk preposisinya ya. Silakan ditandai terlebih Yang dahulu. ada up and in ya. Ya, betul. Ya, ada up, an, in, nah, side, dan for. Oke, silakan ditandai terlebih dahulu ya. Kalau sudah, boleh langsung online. Kalau misalkan in der Stadt, termasuk bukan? Atau in einer? In der Stadt, ya, termasuk. In einer? Einer itu juga bisa termasuk. In einer? Iya, einer itu datif In, atau bukan. Dilihat dulu masuk ke datif atau enggak. Einer masuk ke datif maka bisa.
Lalu kayak im itu kan dia im August seperti itu yang datif.
Udah, Val? Oke, Lebih apa banyak aja? nah, Banyak. Nah, lebih kita banyak ya. urutkan dulu dari up ya, biar nggak bingung. Up, Ya, adakah up upnya cuma satu. di mana? Satu. Ya, di teks yang mana? Christian, Abden. Up, dan. And, Abden. Badenhol, Badenhausen, Abden. oke, up Common dan one is even. total fall. Oke, ya betul. Oke, up hanya itu. Lalu an, Annya satu. An cuma satu juga. ya di Di Bern, under OC. eine Woche, ya, under OC. Oke, ya yang ditandai itu saja ya under OC-nya. Lalu in, In banyak. ya in München. Lalu In einer, in einer, Jugen Herberge, in der Stadt, in der Stadt, in der Nacht, in der Nacht, in der Nacht, ya Abend. in der Nacht, in der Stadt. Sebentar, saya belum ketemu ya in der Stadt di sebelah mana ya? Laura, Laura. Stadt unterwegs. Stadt unterwegs, Frühstück, sebelah Frühstück. sebelah Frühstück. Oke, un moment. We weren't said dem Oke, Frühstück. oke, sudah ya in der Stadt. Lalu im Herbst, In the in Herbst. ya karena im Herbst itu in plus dem, akusatif. Lalu Yang mana, Frau? Sure, sure. im Herbst itu yang Bern, In yang der Nacht kalimat haben wir. pertama. Kenapa? Oh, udah itu mah. Oh udah, Yang oke. yang Laura dulu. Oh yang Laura dulu, iya. Yang in der Nacht, In der Nacht, iya bisa, yang in der Nacht. iya bisa. Kalau yang Bernard im Herbst, Mm-mm. yang Bernard im Herbst, Iya, in Pensionen, iya. in Kassel, In Kassel, iya, yang Christian im Winter, iya. im Hotel, Im Hotel, iya. in the Child, sama in Zimmer, Im Zimmer, iya. in Um, Grund. one moment. Yang mana yang sebelum Zimmer? In der Zeit habe ich einfach in Zimmer Oh, in der Zeit gewartet. berarti ya. In der Zeit, im Zimmer. Lalu yang terakhir, In Grund. in Grund. Ya, lalu kalau nah, Eh, nah, banyak. nah banyak. Iya, betul. Dari Laura dulu, Eh, di Laura ada satu. yang mana? Aber nach einer Stunde. Aber, nah, Aber nach einer Stunde. hmm, Einer Stunde. iya, nah einer Stunde. Oke. Lalu kalau di Bern, Yang di Bern ada empat. boleh. Yang mana aja? Yang bis nach Lübeck. Lübeck. Bis nach Lübeck. Oke. Lalu, nach dem Frühstück. Eh, nach dem Frühstück. Ya, Nach einer Woche. ya.
nach einer Woche, nach Ya, Haus gefahren, betul. nach Haus gefahren. Ya, Eh, Kalau di Kristen cuma satu, nach zwei Tagen. nah Choi Tagen. Ada dua, satu lagi yang nah der Ankunft di atas. Di kalimat yang kedua, nah der Ankunft ist es passiert. Temu? Ya, ya, ya. Oke. Nah, Bergefallen, nach der Ankunft. Ada tiga ternyata. Ada tiga. Oh Tiga ya, nah, nah Salzburg geflogen. Boleh nah ya Salzburg. sama der. Ya ada tiga. Ya, ada tiga. Lalu kalau side, Uh, side cuma satu cuman satu, yang mana? di Kristen. Yang side, vier, wochen. Noch einmal, side. Yang setelah zwei Tagen, the Hmm, water war warm und ich bin viel Sky gefahren. Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Haus. oke, iya itu bisa satu. Satu lagi ada di Laura, yang bagian side dem Frühstück di barisan keempat di Laura. Oh ya, ya, ya. Seit dem Frühstück, ya. Dekat Oke, in der Stadt. ya. Lalu tadi di Christian hanya ada satu ya. Ya. Lalu for. For, for. Di Bernat 1, Hmm, di Christian 1. For dari Bernard dulu. For der Ankunft. For der Ankunft sama for den Nasten. Nasten. For the Nasten. Iya, betul ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke yang 8B. Wann machen Sie was? Kapan Anda melakukan apa? Verbinden Sie und schreiben Sie Sätze. Hubungkan dan tulis kalimat. Jadi ini sebelah kiri up sampai for adalah prepositionen mit datif, sebelah kanan adalah aktivitasnya. Dibuat ke dalam bentuk kalimat. Contoh for dem Frühstück dusche ich. Ingat ini adalah datif, jadi ini apa namanya dirubah ke bentuk datif semua ya, verbennya, penggunaannya. Frühstück jadi dem Frühstück. Lalu nanti Kurs, Sommer, im Sommer, dan lain-lain. Alles klar? Perubahan datif itu apa lupa lagi. Datif itu Dan Frühstück. kalau apa namanya? Kalau dia bestimmter, der, das jadi dem, di jadi der, lalu kalau di plural dia den plus n. Nah, ya, boleh, boleh kalau mau dicatat dulu. Ya,
Lalu kalau unbastingnya der dan das jadi einem, kalau di jadi einer, kalau di plural tidak ada tapi plus n di belakang. Oke, silakan dibuat terlebih dahulu ya. Der jadi ein, das jadi ein kayak gitu. Iya, der jadi dem, di jadi der, das jadi dem, ya. Pokoknya dirubah dulu ke bentuk datif. Seperti Frühstück, ini kan dia jadi for dem Frühstück. Karena dia datif. Seperti biasa, nanti kalau sudah boleh langsung dikirim aja.
Ini yang berubah datifnya yang apa aja? Frustuk asalnya the frustuk kayak gitu. Frühstück. Apalagi Frau, bingung. Oke, saya bantu. Ini Frühstück, dia awalnya das, berarti bentuk datifnya adalah dem. Lalu kurs, nominatifnya adalah der, maka apa namanya? Datifnya juga dem. Dem. Ya, dem. Sommer, dia juga der, jadi dem. Geburtstag juga der, jadi dem. Wochenende itu dari das. Dari das dia jadinya dem juga. Desember juga jadi dem. Urlaub juga jadi dem. Oke. Flug dia dari Oh, der. Flug dari der jadi dem. Ausflug juga sama seperti flug. Hanya yang Prüfung yang beda. Prüfung itu dia dari di, maka bentuknya jadi der. Ya, ya. jadi misalkan Mm-mm. Summers spielen wir Fahrrad. Noch einmal. In den Summers spielen wir Fahrrad kayak gitu. Im dem summer. Untuk itu, karena kan sudah ada im, maka langsung saja im summer, bla bla bla. Oh, Ya. im Summers spielen wir Fahrrad. Im Ende Dezember feiern wir das Neujahr mit einer Freundin. Oh, oke. Kalau gitu boleh ditulis atau difoto, Bu Lia. Itu sudah selesai berarti ya. Baru dua. Baru dua. Boleh, boleh dilanjut dulu aja. Berarti kurang empat lagi ya. Iya. Oke, Bentar, dikerjain Frau ini aja. coretan-coretan soalnya. Iya, nggak apa-apa. Nanti nggak perlu buru-buru ngumpulinnya. Dan ini saya mau memberikan catatan dari saya kirimkan ke WA ya. Ya, Frau. One moment. Jadi cara membuat kalimatnya bisa seperti itu. Ada rumusnya. T, T prep itu artinya temporale prepositionen. Temporale prepositionen itu yang sedang kita bahas ini. Yang for, an, nah, dan lain-lain. Ya, jadi boleh nanti menggunakan rumus tersebut. Mengirimkannya juga boleh nanti malam kalau nggak selesai sekarang. Karena untuk saat ini sisa waktu kita 11 menit dan Zoom-nya tinggal 7 menit, maka nanti boleh dilanjut di WA ya. Di foto aja ya, Frau ya. Iya, di foto aja Atau boleh. di Boleh di foto, tapi kalau di foto nanti yang lebih jelas ya, boleh dari atas. berarti diketik aja ya, Frau ya. Cuma ini tuh nggak ada diketik di handphone aja nanti dikirim ke Frau-nya. Iya, boleh. Nanti kalau ini juga saya yang betulkan. Dan nanti terkait materi Frageworter dan prepositionen mit datif, kalau masih bingung juga boleh ditanyakan ya. Frau kan ini kan misalkan Wochenende. For Iya, dem Wochenende. Misalkan for. sebelum hari libur, kita harus belajar, misal kita harus kerja. Oh, iya, berarti for dem Wochenende, ich muss arbeiten, Iya. bisa seperti itu.
Ini berapa berapa contoh, Frau? Em, 6 aja, ini sesuai prepositionannya. Ini semua. Up, up dan terus. Kalau up dan kurs in Montag bisa berita. Bisakah? Hmm, up, Up dan kurs in Montag bisa berita. mulai dari Senin sampai Jumat ada kursus. Up dan kurs in Montag bisa berita kayak gitu, bisa. Untuk Update up. berarti artinya jadi mulai kursus hari Senin sampai Jumat gitu maksudnya. Penyusunannya betul nggak? Up dan kurs in Montag bisa berita. Update kurs, update kurs von Montag bis Freitag. Mulai, ya berarti artinya mulai Senin sampai Jumat ada kursus. Seperti itu maksudnya. Ya, Ya, bisa aja. jawabannya. Khusus summer udah, Desember udah, Wuhan khusus. Tapi pakainya ini semua sama for up. Pakainya Maksudnya apa? belum. Yang sudah import up. In for up. Berarti masih kurang an, nah, dan side. Berarti kalau misalkan ke misalkan Wuhan and we Noch einmal. an Wochenende wir haben uh, Kalau Wochenende pakainya am. Karena kan eh, dem Wochenende. Itu bisa disingkat jadi am Wochenende bla bla bla. bukan an berarti am. Am. Am itu
eh, dari an ya. Jadi an kalau Bulia mau bikin am Entschuldigung, an dem Wochenende bla 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 itu bisa disingkat saja jadi am Wochenende bla bla bla. Oke. Am Wochenende wir haben Kuchen. Wir haben Kuchen.